Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, vous allez comprendre les trois relations trigonométriques, le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle aigu dans le triangle rectangle. Alors, nous allons travailler dans un triangle rectangle et nous allons donner d'abord la définition de cosinus. Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est le quotient de la mesure du côté adjacent à cet angle par la mesure de l'hypoténuse. Bien sûr, l'hypoténuse, c'est le côté PC. Pourquoi? Parce que c'est le côté le plus long et aussi le côté qui est en face مع الزاوية القائمة. Donc, l'hypoténuse بالعربية هو الوتر وهو أطول ضلع في المثلث. إلا بغينا نلقاو لو كوسينوس شنو كنديرو لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس، يعني الكوسينوس كيساوي الضلع المحادي للزاوية على الوتر. Et le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est le quotient de la mesure du côté opposé à cet angle par la mesure de l'hypoténuse. يعني إلا بغينا sinus كنديرو côté opposé sur l'hypoténuse، يعني sinus كيساوي الضلع المقابل للزاوية مقسوم على الوتر. أما إلا بغيت tangente فهنا يكفي أنني ندير sinus sur cosinus. بيان سور كنختاز l'hypoténuse اللي كاينه في السينوس مع l'hypoténuse اللي كاينه في الكوسينوس، فكتبقى ليا tangente est égale à sinus sur cosinus. Ça veut dire tangente est égale à côté opposé sur côté adjacent. بمعنى الوتر يساوي الضلع المقابل للزاوية على الضلع المحادي لها. وإلا بغينا نطبقوا هادشي اللي قلنا على هاد لي غولاسيون تريغونومتريك فهنا غادي نعتبروا الزاوية سي ليبوتينوس بيان سور يكون هو بي سي، فإلا تكلمنا على الضلع المحادي للزاوية AC B غيكون هو الضلع AC لأنه هو المجاور لها. Ça veut dire le côté adjacent. أما إلا تكلمنا على الضلع المقابل ل ACB فهنا غادي يكون هو الضلع AB لأنه هو الضلع المقابل لها وكنسميوه le côté opposé. Donc cosinus ACB c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça veut dire cos ACB est égal à AC sur BC. أما sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ça veut dire sin ACB est égal à AB sur BC. نشوفوا دابا tangente. Tangente هو le côté opposé sur le côté adjacent. Ça veut dire tangente ACB est égal à AB sur AC. Et bien sûr هادشي إلا كنتكلموا على الزاوية ACB. أما إلا انتقلنا للزاوية ABC فهنا كيتغيروا الأضلاع بحيث كيصبح الضلع AB هو le côté adjacent حيث هو الضلع المحادي للزاوية ABC. أما لو كوتي أوبوزي فكيولي هو الضلع AC حيث هو الضلع المقابل للزاوية ABC. وبالتالي كوسينوس ABC est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça veut dire AB sur BC. أما sinus ABC فهو le côté opposé sur l'hypoténuse. Ça veut dire AC sur BC. بالنسبة للتونجونت فكنديرو sinus sur cosinus كنختازلو BC كتبقى ليا tangente ABC est égale à AC sur AB. وإلا لاحظتوا معايا هنا كيصبح sinus ACB هو نفسه cosinus ABC حيت بجوجهم كيساويو AB على BC والعكس صحيح. وبالنسبة للتونجونت فهنا كنلاحظوا بلا tangente ACB هو مقلوب tangente ABC حيت tangente ACB كيساوي AB على AC و tangente ABC كيساوي AC sur AB. وكمعلومة فاش كنحسبو سينوس أو كوسينوس دان أنغل aigu خاص لو ريزولتا تكون compris entre 0 et 1. والآن إلا بغيتو ممكن ننتقلوا إلى علاقة مهمة جدا كنستعملوها بزاف في التمارين وكتنفعنا باش كنلقاو سينوس أو كوسينوس إلا عندنا وحدة فيهم، وهي سين كاري بلس كوس كاري est égal à 1. دونك دائما في مبرهنات بيثاغور كنطلقوا من مثلث قائم الزاوية، وإلا كان عندي مثلث قائم الزاوية فهنا ممكن نطبق العلاقة ديال بيثاغور اللي كتقول BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. دونك بما أنني إلا قسمت العلاقة ديالي كاملة على نفس العدد فإن الخارج لا يتغير، غادي نقسم كل شيء على BC au carré وغتولي عندي AC au carré sur BC au carré plus AB au carré sur BC au carré est égal à BC au carré
sur BC au carré. إلا لاحظتوا BC au carré sur BC au carré est égal à 1 حيت كنختزلوها كتبقى لينا واحد وبالتالي AC sur BC au carré plus AB sur BC au carré est égal à 1. Donc AC sur BC au carré, il y a le côté opposé sur l'hypoténuse au carré, plus AB sur BC au carré, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse au carré, est égal à 1. وبالتالي côté opposé sur hypoténuse au carré, c'est sinus ABC au carré, plus côté adjacent sur l'hypoténuse au carré, c'est cosinus ABC au carré est égal à 1. وهذه هي العلاقة اللي كنحصلوا عليها في الأخير وكنخدموا بها في التمارين وهي سين كاري بلس كوس كاري est égal à 1. غير هو في التمارين ما كنقوموش بهذه البرهنة كاملة كنخدموا فقط بالعلاقة النهائية. ننتقلوا الآن إلى تمرين تطبيقي وهو un angle aigu A est tel que son sinus vaut 0,8 que vaut son cosinus. يعني إلا عندي سينوس كيساوي 0.8 كيفاش شحال غيكون الكوسينوس ديالي. دونك هنا كنطبق العلاقة سين كاري بلس كوس كاري est égal à 1. دونك كوس كاري est égal à 1 moins سين كاري. Cos carré est égal à 1 moins 0,8 au carré. Donc cos carré est égal à 1 moins 0,64. Donc cos carré cos A carré est égal à 0,36. دابا عندي كوس كاري كيساوي 0,36. إلا بغيت كوس كيخصني ندير الغاسين ديال 0,36 وبالتالي إلا حسبنا غادي نلقى كوس A est égal à 0,6. C'est un nombre positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.